Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yusuf Syukri. Hari ini kita akan bersama dengan seorang yang sangat istimewa, seorang yang bertanggungjawab untuk menjayakan program yang akan dianjurkan pada 10 Mei ini, 10 Mei 2026 iaitu Hari Pekerja Peringkat Sarawak yang bertemakan Pekerja Cemerlang Sarawak Maju Makmur, dan hari ini bersama saya adalah the Organising Chairman ataupun pengerusi pengelola majlis iaitu YB Datuk Gerawat Gala. Beliau juga merupakan Timbalan Menteri di Pejabat Premier untuk Buruh, Immigration dan juga Pemantauan Projek. Baik Datuk, happy to have you over. First things first, apa boleh Datuk cerita sedikit mengenai pemilihan tema iaitu Pekerja Cemerlang Sarawak Maju Makmur untuk acara Hari Pekerja tahun ini? Terima kasih ya. Tema ini memang begitu tepat sebab tema yang kita pilih, Pekerja Cemerlang Sarawak Maju Makmur, menggambarkan hubungan penting antara pekerja yang berkualiti dan kemajuan serta kemakmuran negeri kita Sarawak. Sebab jika pekerja kita cemerlang, industri dan ekonomi kita pasti akan berkembang, maju. Dan pekerja cemerlang adalah pekerja yang berintegriti, pekerja yang menunjuk prestasi kerja yang tinggi, profesional, tekun dan disiplin. Dan jika ekonomi Sarawak berkembang kerana pekerja yang cemerlang, tentulah rakyat kita akan maju dan akan hidup dalam kemakmuran. Ya. Dan one of the main agenda during the event later on is the penyampaian anugerah majikan dan pekerja cemerlang. Memang semestinya banyak submission that was done untuk anugerah ini, dan saya tertanya-tanya apakah kriteria-kriteria yang dicari-cari oleh pihak Datuk untuk memberikan anugerah ini kepada si penerima anugerah. Ya, untuk tahun ini ada sedikit perubahan sebab kita bagi anugerah cemerlang kepada pekerja. Tapi untuk majikan kita ada pengiktirafan yang lain sedikit. Tapi untuk pekerja cemerlang kita ada kriteria dari beberapa segi. Nombor satu dari kelayakan akademik atau profesional. Kita ada dua kategori. Ada satu kategori ialah yang executive level, management. Dan kategori kedua tu non-executive. Kita juga mengambil kira prestasi kerja tahunan pekerja tersebut. Satu independent panel which will go through all the applicants dan they will see them against the set criteria. Dan selain dari itu juga kita tengok bagaimanakah bakat kepimpinan pekerja tersebut. Adakah dia terlibat dalam badan-badan NGO dan sebagainya to show his leadership. Then also if they have got any other recognition from any other organisation or industry bodies. Inilah antara kriteria yang kita ambil kira. This is for the independent panel to assess. Datuk, sempena sambutan Hari Pekerja, apakah pencapaian paling signifikan dalam sektor buruh yang berkenaan under your ministry sepanjang tahun lalu, 2025? Sepanjang tahun lalu, 2025, ada beberapa pencapaian yang signifikan yang saya dapat kongsi ialah penguatkuasa pindaan kepada ordinan buruh kita. Pindaan itu dilulus ataupun dilulus oleh Parlimen dalam Disember tahun 2024. Tapi dikuatkuasa pada 1 hari bulan Mei tahun 2025 bersempena dengan perayaan Hari Pekerja. Dan di sana memang ada banyak peruntukan baru di mana ordinan itu terpakai kepada ataupun it covers all kinds of workers. Sebelum pindaan hanya pekerja yang berpendapatan tidak lebih dari RM2,500 satu bulan. So now it's open to all pekerja. There's no limit in terms of dia punya monthly salary. Dan yang kedua juga pada tahun lalu kita enforce minimum pay, gaji minima
yang berkuat kuasa dalam 1 hari bulan Ogos tahun 2025. Mengikut kadar Ya, di Semenanjung Malaysia. mengikut kadar yang ditetapkan sama dengan Semenanjung Malaysia, gaji minima 1,700 satu bulan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah peluang kerja baru. Ini satu yang baru di mana Yang Amat Berhormat Premier kita sangat menekankan ekonomi baru. Ekonomi baru, tenaga yang boleh diperbaharui, aerospace engineering dan juga ekonomi hidrogen. Dan inilah satu peningkatan ataupun a new opportunity for pekerja-pekerja kita starting from last year. Dan juga kita juga memperkasakan TVET dan upskilling. We focus a lot on technical skills with our technical colleges macam Sentex, ICATS dan sebagainya. And then of course, one of the very significant change is the new policy where our state government, as introduced by Yang Amat Berhormat, is now offering free tertiary education to our Sarawak students yang masuk dalam universiti kepunyaan Sarawak, universiti tempatan kita, dan lebih memfokuskan kepada jurusan ataupun courses in engineering, science, finance dan sebagainya untuk menyediakan tenaga kerja kita untuk industri-industri dan ekonomi baru. That's been, I think, put in place or promoted by the government. Yes, actively being developed. Berkaitan dengan soalan dan jawapan Datuk sebelum ini, pada pandangan YB Yang Berhormat, apakah kekuatan utama tenaga kerja Sarawak yang patut kita banggakan hari ini? Ya, bagi pekerja kita di Sarawak ini, they have very good qualities dari segi kecekalan dan kesediaan mengisi sektor yang kritikal. Our pekerja here are not very choosy about the job they do. Dan inilah satu yang kita bangga juga sebab kerja-kerja yang kita sebut 3D itu, 3D, dirty, dangerous dan difficult. Mereka sentiasa sedia untuk bekerja asalkan ada peluang. So, bermakna mereka ni memang very resilient. Dan juga kita bangga juga pekerja kita mempunyai adaptability. Adaptability terhadap ekonomi baru. I mean, they are flexible, they are adaptable, they are open to acquiring new skills. Mahu belajar. So that is also a very good feature kita punya pekerja tu, the quality that they have. And the third quality which I think is very good for us is dia punya pekerja boleh bekerja dalam kepelbagaian, diversity in our workforce. Situation. Diversity is a strength because you can get different contributions from different layers or different categories of workers. Mana kita pun walaupun berbagai background, berbagai budaya dan sebagainya, pekerja kita dapat bekerja sama. And they work as a team very, very well. This is one very unique strength of our workers here in Sarawak, because we are used to work together, bukan hanya dalam kita punya sektor pekerja, in all other respect. Sarawakian we used to work as a community regardless of our background. Baik, Datuk, kita tukar mood sikit, nak bertanya pasal kos sara hidup ni. Seperti Datuk tahu, sekarang ni kos sara hidup is very it's a problem for everyone. Dan melihat masalah ini, adakah kerajaan Sarawak ada melihat
keperluan untuk menambah baik struktur gaji atau perlindungan pekerja di Sarawak, especially the ones that works in the government civil service? Yeah, I think as far as kos sara hidup, it's a common challenge across the nation, bukan sahaja di Sarawak. Dan of course kita juga we make sure that the employers comply with the minimum pay. Ada juga konsep baru yang diintroduce yang disebutkan progressive pay ataupun dasar gaji progresif, di mana bukan sahaja kita ada basic pay, ada juga insentif jika pekerja tersebut menunjukkan prestasi kerja yang baik, they are very productive, so employers can of course pay them based on productivity. Itu satu yang kita sangat menyokong juga. Yang ketiga, ada juga perundangan yang kita baru-baru lulus ataupun Parlimen lulus pada penghujung tahun lepas, yang disebutkan Akta Pekerja Gig 2025. Ya, sebab akta ini adalah merangkumi pekerja-pekerja gig, bukan dia macam ordinary employees working for an employer. These are, we call them gig workers, tapi mereka juga sebelum ini tidak termasuk dalam ataupun tidak ada perlindungan dalam ordinan buruh. So with this akta, now they have got protection. Dan kita angka mungkin dalam 50 sampai 80 ribu pekerja gig di Sarawak. 50 hingga 80 ribu. Itulah yang diberitahu kepada saya oleh Jabatan Tenaga Kerja dan PKSO. Dan satu lagi tambahan, protection that we have introduced recently is a minimum housing standard. Dalam pindaan kepada ordinan buruh, kita masuk satu new chapter, set out minimum housing standard for pekerja-pekerja. So inilah satu langkah di mana kita juga provide good accommodation and living facilities for pekerja, so that they will be taken care of, and in the process of productivity will hopefully be increased. So minimum housing standards regulation yang kita juga masuk dalam pindaan ordinan buruh kita. Baik, Datuk, bagaimana kerajaan negeri menyokong pekerja untuk terus meningkatkan kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan dunia pekerja? Seperti kita boleh lihat dalam sesuatu syarikat itu, jika mereka sudah ada staff yang sedia ada, mungkin memerlukan kemahiran yang baharu. Apakah yang dilakukan inisiatif kerajaan Sarawak untuk empower further the staff? Seperti yang saya kongsi sebelum ini, kerajaan Sarawak sudah menyedia beberapa institusi untuk melengkap pekerja-pekerja kita untuk kerja-kerja dalam ekonomi baru, seperti memperkasakan TVET dan persijilan profesional berimpak tinggi, dan di sini kita punya Kementerian Kependidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat. Kerajaan negeri sudah menjalin kerjasama erat dengan institusi seperti EdTech untuk menyediakan tajaan bagi pensijilan profesional yang diiktiraf industri. That means professional certification, recognized by the industry. Dan kita juga ada beberapa center seperti di Bintulu, di mana mereka ada kekompetenan electrical ataupun wireman, fokus on wireman, dan visual welding inspector. Dan di Miri kita ada penyelenggaraan elektrik termaju bermakna chargeman. Dan di Kota Samarahan kita berfokus dengan teknologi otomotif, dan ada satu program yang ditaja oleh Petros yang dinamakan Ilivet,
Elevate tu ialah untuk mentransformasi pekerja-pekerja dari golongan B40 ya, melalui Petros, Kerajaan Sarawak melaksanakan program impak sosial bertempat di EdTech Miri juga. Di EdTech Miri di mana saya difahamkan 546 peserta daripada golongan B40 ya. Tidak kira daripada industri apa. Ya, B40 yang dilatih dalam bidang teknikal, khususnya kimpalan dan welding lah. Ini untuk keperluan industri minyak dan gas. Ya. Dan juga pendidikan tinggi dan ekonomi digital yang inklusif. Seperti yang saya kata, kita punya free tertiary education policy ya, untuk menyediakan pekerja-pekerja untuk masa depan, di mana mereka juga diberi pendedahan kepada digital economy dan sekarang ini aerospace, the latest one, that yang Amat Premier has been announcing that Sarawak is going into aerospace industry juga. Recently Premier ada mengumumkan mengenai dengan satelit baru kan, Ya. yang kita sudah lancarkan. Belum in the dilancarkan, plans, in the tapi ada perancangan. This is what Yang Amat Berhormat Premier refer to as nano satellite. Yes, nano satellite. Nano satellite, sebab this is very much linked to data centers dan sebagainya. So the government has started initiative by setting up all these institutions like Centex, ICAT, then some of our state-owned universities, all these courses, UTS. yes, that relate to all these new things that's coming up. Yeah, so the government has got good program. We do plan because we know like aerospace, data centers, these are things for the future. Not just doing it, but we are preparing the people. Kita nak pekerja kita yang berkualiti, they've got highly skilled. Dan another aspect of it is that if we have got these new industries, high paying job, kita harap anak-anak Sarawak yang di luar sana juga Yang akan balik untuk kerja dan contribute to our economy. Yeah. Itulah harapan kita sebenarnya. Dan bercakap berkenaan dengan tenaga-tenaga ataupun individu-individu yang berkualiti tinggi ini, yang mempunyai kemahiran, peranan generasi muda dalam membentuk masa depan tenaga kerja Sarawak yang lebih dinamik dan berdaya saing. Adakah Datuk berfikir mereka ini mempunyai peranan yang utama sebenarnya untuk spearhead this effort? Tentu sekali, because the future economy seperti yang ditegas oleh Yang Amat Berhormat Premier adalah berteraskan teknologi. So we have to prepare our young generation to provide them the opportunity and the skill so that they will suit the requirement of the future industries. Kalau tak, of course, not only the industries will suffer, our state will also be affected. Because these are the areas where the future high-paying jobs are going to be, and we hope that our Sarawakians can also be amongst those in the global pool. Global pool, that means they can either be working here, they could be working elsewhere, and they still be able to get employment and good salaries. Yeah. Bercakap berkenaan dengan well, let me just go on a tangent here. Datuk tadi ada mention mengenai the strength of the workers here in Sarawak, very adaptable to the environment and tidak memilih kerja, boleh membuat apa-apa kerja. Tetapi isu dia sekarang adalah ketidakpanan pekerjaan yang selalu dibincangkan. Bagaimana kerajaan Sarawak menangani situasi di mana majikan sukar mencari pekerja yang sesuai untuk certain department specifically, tetapi graduan pula sukar untuk mendapatkan pekerjaan. It's a continuous dilemma. Okay. Untuk job matching, job kita ada sekarang ni, I think
bila pelancaran Hari Pekerja oleh Yang Amat Berhormat Premier nanti, kita akan secara formal lancarkan Job Sarawak. Job Sarawak is a digital platform which Sarawak government has put in place, di mana any employers majikan yang nak cari pekerja, dia boleh masuk dalam platform tersebut. And then yang pekerja-pekerja yang nak cari peluang pekerja also will apply there. Then the system will match the applicant plus the employer availability. So dari sanalah we hope that this will help employers to find suitable employees. Ini satu yang kita harap boleh di address ataupun ya nanti through the free tertiary education scheme. Yang sekarang ni free tertiary education scheme, bukan semua jurusan kita bagi free education for a start now. Sebab kita fokus untuk jurusan-jurusan or courses relevant, STEM related courses. Sebab we know in the future most of the jobs available will be in this area, in this sector, yang involve STEM, finance, and of course the other one is law. Dan we encourage our students to take up these STEM courses supaya nanti bila keluar dari universiti mereka mudah nak dapat pekerjaan. So bukan kita hanya dari peringkat universiti, dari peringkat sekolah rendah pun. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan dan juga in the process of rolling out programs at the different levels in school supaya to consciously guide the students towards encourage them to take STEM subject supaya nanti kalau mereka pergi ke universiti they will benefit from the free tertiary education scheme. Now, Datuk, jurang peluang pekerjaan ini juga adalah salah satu dilema yang dihadapi bukan saja di Sarawak tetapi di seluruh negara. Apakah usaha konkret untuk memperluaskan peluang pekerjaan di kawasan luar bandar, Datuk, terutamanya? Jika secara amnya kita tahu kebanyakan peluang pekerjaan centralized dekat ibu kota Kuching dan juga bandar-bandar seperti Miri dan mungkin juga Sibu. Kawasan luar bandar, Datuk, bagaimana? Ada dua aspek. First is the accessibility ataupun akses dari segi fizikal ataupun digital access. Untuk kawasan luar bandar, memang kerajaan Sarawak dah banyak buat usaha untuk digital access dan juga physical access untuk kawasan luar bandar. Memang Sarawak ini adalah satu kawasan yang begitu besar, and the government I think has been successful in ensuring ada digital access. Macam kampung-kampung yang pendalaman yang jauh sekali. Saya pernah ke beberapa kampung Penan. Walaupun belum ada jalan masuk ke sana, belum dapat sampai dengan kereta, mereka dah dapat internet access. So digital access ada. Tapi cabaran yang kedua ni physical access. Sekarang kerajaan Sarawak dah buat satu keputusan yang penting di mana kerajaan mengambil keputusan untuk ambil alih jalan-jalan balak yang menghubungi rumah-rumah panjang, kampung-kampung di ulu sana. So we have both physical and digital access untuk kawasan pendalaman. Tapi berkenaan dengan kerja, memang kebanyakan kerja itu adalah di kawasan-kawasan bandar. So dengan digital access, jikalah yang mencari kerja itu duduk di pendalaman atau rural areas, mereka boleh melayari internet and have access to job Sarawak, as I said just now. Tapi berkenaan dengan job peluang opportunities di kawasan pendalaman, dengan physical accessibility ini, kerajaan memang ada perancangan untuk membuka tempat-tempat tersebut. Adakah jadi kawasan pertanian ke,
secara komersial. Inilah peluang untuk pekerja-pekerja kita yang menetap di Pandalaman dan juga bukan hanya dari segi pembangunan pertanian, peternakan dan ada juga yang lain dalam industri pelancongan. Inilah boleh jadi peluang untuk Boleh dibangunkan. pekerja-pekerja kita di luar bandar. So we have quite good, actually a good digital access infrastructure now untuk rural areas. Hanya some areas memang masih ada cabaran dari segi physical access. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa untuk kita berbual-bual sedikit berkenaan dengan Hari Pekerja, sambutan Hari Pekerja yang tidak lama lagi akan berlangsung. InsyaAllah kita akan jumpa di sana nanti. Okay. Terima kasih. Terima kasih.